ទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះដែលយើងគោរពព្រះកាយព្រះគ្រីស្ទព្រះលោហិតព្រះគ្រីស្ទប្រសិនបើយើងនឹកឃើញពីប៉ុន្មានអាទិត្យយើងចូលនៅក្នុងពិធីដ៏ឱឡារិកសំខាន់សម្រាប់ជីវិតយើងសពថ្ងៃព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរលែងវិញព្រះយេស៊ូវឡើងឋានបរមសុខព្រះយេស៊ូវចាក់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធឲ្យយាមកក្រោយមកនឹកឃើញដល់ព្រះត្រីឯកព្រះបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធហើយថ្ងៃនេះយើងនឹកឃើញដល់ព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះកាយព្រះគ្រីស្ទសុទ្ធតែបុណ្យសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទនឹងណែនាំឲ្យយើងចូលនៅក្នុងអត្តកម្បានដ៏សំខាន់សម្រាប់ជីវិតយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទគឺព្រះសហគមន៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីព្រះសហគមន៍ពីថ្ងៃមុនដែលខ្ញុំនៅកំពតដើម្បីសម្ពោធសាលាបឋមសិក្សាថ្មីខ្ញុំឃើញទាំងអភិបាលខេត្តទាំងប្រធានមន្ត្រីទាំងអាជ្ញាធរដីនៅពេលគេអានពាក្យគោរពគេថាលោកអភិបាលហើយគេថាឯកឧត្តមទៀតហើយគូដមអភិបាលអូលីវីប៉ុន្តែក្រោយមកគេអាំងព្រះសហគមន៍សមាគមអានអត់ចេញដោយសារពាក្យនេះមិនមែនពាក្យដែលយើងធ្លាប់អានមិនមែនពាក្យដែលមាននៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនិយាយអំពីសមាគមសហគមន៍បានប៉ុន្តែពេលនិយាយអំពីព្រះសហគមន៍តាមពិតមនុស្សទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេអាំងស្ទះតែយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទស្ទះដែរប្រហែលមិនគេអាំងអណ្ដាតប៉ុន្តែពេលយើងប្រកាសពញ្ញល់ដល់បងប្អូនយើងខ្ញុំជាគ្រីស្ទបរិស័ទកាតូលិកខ្ញុំថ្ងៃនេះទទួលអគ្គសញ្ញាលៀបណាក់ថ្ងៃនេះខ្ញុំទទួលអគ្គសញ្ញាព្រះកាយព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំស៊ូថ្ងៃសេកនៅពេលយើងទៅសាលានេះយើងមានថ្នាក់ទីប៉ុន្មានថ្នាក់ទី3ទី4ថ្នាក់ទី10 11 12បើសិនបើពុកម៉ែយើងស៊ូថ្ងៃសេកមកសិនមិនបានធ្វើអីមកសិនមិនខ្ញុំចូលព្រះសហគមន៍ទទួលព្រះកាយព្រះគ្រីស្ទទទួលអគ្គសញ្ញាលៀបណាគេស៊ូពុកម៉ែឯងជាខ្មែរនិយាយភាសាអីស្ដាប់អត់បានសោះដោយសារមនុស្សទូទៅស្ដាប់មិនបានសាក់មើលទៅថ្ងៃសេកខ្ញុំបានចូលព្រះសហគមន៍ទទួលព្រះកាយព្រះគ្រីស្ទនិងទទួលអគ្គសញ្ញាលៀបណាស្ដាប់អត់បានទេជួយខ្ញុំបាទដូច្នេះតើយើងយល់ច្បាស់ឬអត់ហេតុនេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយខ្លះអំពីព្រះសហគមន៍តើព្រះសហគមន៍ជាតែគ្រួសារមួយដែលមានបងប្អូនគ្នាដែលជួបគ្នាតែម្ដងដូចសហគមន៍ដែលយើងមានឬសមាគមដែលយើងមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬទេតើព្រះសហគមន៍មានទូនាទីអីខ្លះជាក្រុមគ្រួសារមួយដែលជួយបងប្អូនឯទៀតជាពិសេសនៃក្រីក្រនៃជំងឺតែប៉ុណ្្នឹងឬទេអត់ទាន់លំមុំទេពេលយើងនិយាយហ្នឹងហេតុនេះហើយយើងត្រូវការមើលសាជាថ្មីពិធីនីមួយដែលយើងបានគោរពថ្មីនេះដើម្បីចូលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទកាតូលិកនៅក្នុងព្រះសហគមន៍ទីមួយយើងមើលពិធីអាទិត្យមុនយើងបាននឹកឃើញអំពីព្រះត្រីឯកព្រះបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនេះជាប្រភពនៃពិភពលោកប្រភពនៃជីវិតរបស់យើងប្រចាំប្រភពនៃព្រះសហគមន៍ប្រភពនឹងអ្វីទាំងអស់គឺព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះបិតាដែលបានបង្កើតខ្ញុំជាបុរសជាស្ត្រីឲ្យមានជីវិតដែលបានបង្កើតពិភពលោករបស់យើងដែលបានបង្កើតអ្វីទាំងអស់ជាប្រភពនៃជីវិតជាម្ចាស់នៃជីវិតព្រះបិតាព្រះបុត្រាដែលយាមកគឺព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ដែលជាបងរបស់យើង
del tia prechimcha del chap comme notre monu del feu domna ti muyung pi muitrai te muitrai pre Jésus del ban nainoam o yung squal prebeida pre Jésus del ban nainoam o yung che rumruti crusata e mui no klong segede Israel del mopi prebeida toal pre Jésus del ban obrum yung o yung che Israel knir o yung che le klengto oi knir o yung che Israel satrauเอายังเจอเจียปนลือเนื้อของพิภพโลกนี้เอายังเจอเจียอมเบลเดินไปเอาพิภพกบฏมีรุจเจตยังช่างนึ่ง previendo visot del pon tutulไงนี่พอเต previendo visot delยังบันtutulเตอ๋อ previendo visot delชุมรุ่นยังcomoยังเจอเจียมนุอาสกามcomoยังเจอเจียมนุแกงcomoยังเจอเจียคริสบริษัท del มันดึงคล้วนpreviendo visot del obrum yung pi muitrai te muitrai da sa previendo visot nei no mo yung min ei pratnyat shlievei yu bol a che deng on pi ko nang trau min segedei klahan ko ru prechimcha da tam previendo visot del tia vinyen robo prechimcha toal del tia dongham robo prechimcha toal nei noam oi yung to tia do ke ban ye masalmen Chris Borisa do pen le kana del rune klong sonkum ponte ti pise del rune klong presa hakum do che propos probo yung ku prechimcha del ti prebeida prebotra nang previendo visot nang prechimcha ban bonkat presa hakum e presa hakum ti ei tia yung te okni presa hakum yent o kamel ne pel previendo visot lien yemok santet le krom Christut atebot ti muy del yung zatrani ne pel nang min krom Christut ne pel nang min prenie Marie ne pel nang min krom sabe klakla ke kompong chup ni atitan ne krom top do toit muy pel previendo visot yemok santet le ke ti andat pleung ti xiol del bok Lai noam oike banto tia Chris Borisat del hien segedei klahan na bei cheng pokadom neng la ni tia presa hakum dombong na presa hakum dombong ket fe ei bonpon bei chomnot yen tokamel keika Christut presa hakum pidam ket fe ei ti muy chup nir de bei atitana Tipi chup-chupnir d'un bestap obrum pi krom Christut en pi chumnu. Nang tibei chup-chupnir doi chai krum lek dol nekre kro. Doi somdeng tua meta karna del mopi prechim chap toal. Iti vei del presacun fe pidam. Atitan. Totul ka obrum en pi pre Jesu nang prechim chap. Nang chai krum lek segedei Israel yang ches lang dol nek rei cross rei me mai comme a compris nek chumnu bonpon del compon faka del compon piba ni tie presa kum pida ni tie presa kum roboyung soptngai do che ye mementi samakum tamadate ye mementi sahakum tamadate ponte ye tie presa hakum meta samakum robo prechimcha Je me mène encore crao rota bibalte. Je me mène encore cromprote. Je me mène encore andrachet. Ta sanyan robo yunku sahakum robo prechimcha. Del prechimcha trahau d'un bei chup knir atitan totul obrum chumnu en pi prechimcha. Nung chai krum laik toi meta karna dol bonpona etiet. Ni tie presa. Pontai, treni, del yung korup prekai prekri. E masalmen ki bon rien dol kon chamoi at, tu balang, doi dais chweng, dais dam, somrap dai chweng, den bei totul prechincha. E tampet pel yung hai den bei totul prekai prekri. Dai roboyung, to tia kon balang ti ei, tia kawai robos dai. Tia kon balang mui d'un bei totul sfa kum prechim chap toal.
Et ne pel yung ban totul prechim chap toal ne kronkloen robo yung. Yung te oknir. Del totul prekai prekri ne kronkloen yung ayolta. Yung tier prekai prekri. Yung tier prekai prekri. Doi pre Jesu tier kbal preseresa. Yung tier prekai prekri. Ni tier presahakum. Doce yung men samakum tamada. Yung tier sahakum robo prechimcha del trahau yung oi chup-chupnir atitan totul obrum chumnir neng cek tuameta karna. Ponte le pinitiet. Yung tier prekai prekri ptoal. Mà sao mấy cái gì có một tích, đó sao mấy cái tha cái tôi lấy num phải cái, bạn đáp đây, giúp cho bạn được khơi việc nâng, chỉ num phải cái, đó sao như mình khơi num phải cái men, có bổn tích tiết nó pel lokopuk nó muk asna, nó pel banku sanya, đâm bay ở previendo visot ye mo le num neng stra. Nâng khoi mo del min pie dot pre Jesu pidam ni tir rupkai robokiom ni tir lohet robokiom num prekai ni to tir prekai pitoal net ne khoi non pi num la bon pon del totul prekai pi yu nam hai dang hai kon tui pel opuk madai hai dam bei totul prekai ke chong ban dai chong ban num dot ke et que sans comme nous n'y changna pas rouchet chocolat rouchet vanille strawberry de ei no nem bon tekjet del que banto tout le timui que chngol nous n'y changang so ti num at me min tai tek na masau ta panang me masau ko at ombel ko at sko ko at chocolat ko at strawberry ko at touren ko at ame rouchet te Pontai, min ruchet pisse, que pre Jesu ptoal. Que pre Jesu ptoal del chol no kronkloen roboyeun. Et no pelnen yung yol bontik pote yol kladae. Yung tier prekai prekri te oknir. Ni tier presahakum. Neng molkeun, no pel pre Jesu ban lang tan boromesok. Mun pre Jesu lang tan boromesok. Pre Jesu min pre bon toul, som kat bon pot. Dol krom Christou del kompong meul, kompong tuchet dal, pre Jesu tena. Pre Jesu min pre bon toul ta, a yung tiam piti del yung trebun a tot moun, som to prokat domneng la a, te piti chirumuitek doi niem prebeida prebotra neng previendo visot, som nai noa moi nek chungu tir sasbai doi niem kiom. Neng kiom kong nou ci mui bon pon. Rohodol anusarekal nei pi boplo, pieknia del cheng pi samaidam, samap kiom. Ni, ti pre bon tour bo pre Jesu. E ni yung tutul pesakakam. Yung tutul tunyati robo yung. Lai noam, oin munu yang cheran, ne le pendei, ai squal pre Jesu. Lai noam, oin munu yang cheran, tutul piti chirumuitek. Nai noam, oi nek chungu tia sasbai. Nai noam, oi munu kfamel keugn. Nai noam, oi munu picada ban. Nai noam, oi munu del bat bong segedei san kem. Ai ngep cholang. Dan bei ruh nou, knong segedei san kem satirt mei. Ni tia pesakakam del yum bantotul. Doce je mel keugn te mon pon. Je mel keugn te Ni tia presa hakum del tia prekai prekri, del tia protierie robo prechimcha, del tia prochichun robo prechimcha. E no pel nou yung lenket, dot yung ban stap nou ate bot timui, ke stap knir ban, lenket kiom tia chunchet kmai, chunchet Thai, barang Italie, Canada natinu, Vietnam, lenket ohai, yung tia prochichun robo prechimcha, ni ti atas sanyan robo yung, prochichun robo prechimcha, ne le tek dei robo yung, ye me men mopi kanapak mui, ye me men mopi noyobai mui, ye me men mopi wapetwa mui, yung tia prochichun robo prechimcha. Prochichun robo prechimcha del ruh no,
le pain day ponte le proté mouille et son apion le proté campoutier yung tia prochichun robo prechimcha del ruh no krong segedei sok nang yung ai te tia nek samachet nei prochichun robo prechimcha nang ban doi te totul pitichu muitek yung tia prochichun robo prechimcha del min me at min me tena nin nyanya tena tenei ba yung tia prochichun robo prechimcha del min me ponte me yung at bochnaute me men lo capibalte me que pre Jésus-Christ ptoal tia pre Jésus-Christ ptoal del tia pre seresa del tia kabal del nai no mo yung tumuk e croni min lo capibal bochicha del chui de bei nai no mo tumuk ponte me tom robo yung que pre Jésus-Christ ptoal yung min le canamu yang pisse del ruh ne knon dom light no nei serei piep doi sa yung tia botra robo prechimcha del min previendo visot kong no et rani previendo visot ku nang ku serei piep del yung totul pi prechimcha dan bei ruh ne knon segedei solain men rutam lokei rohot lokei menai no amo yemin segedei sok statete Meul pel Covid op Rambun. No pel yung toka bet fier, bet bon top, pel yung chup ni men ban, pel Darlene le ban, pel yung Roxy men ban, pel yung top Sam men ban, pel yung top Vihir men ban. Yung bat segedei sok ohai tam lokei. Do sa segedei sok tam lokei ku nang, kiom Darlene, kiom chai loi, kiom tin ei rumlu nang tiet, tin lan tin turasat tim te, po cham kai ngai ti pram oloi hai. Et fe mu krim at me si to chei loi ke tiet na mui kai tiet ngai ti pram ko loi do dal ni lokei pontai tu be yung ru no kron lokei ni yung dang tha prechim cha nai nom ao yung min serei piep no kron klun dan be pochang dai dang ve del chi ayute toa ve del nai nom ao yung bat bong se ke dei sok o hai yung chia prochichun del min vinei prote ni mui minei thoa men nyunya ni som len ko dai dang dai prote ni mui min thoa men nyun ba nang yung min prochichun robo prechim cha min vinei ata yung skol vinei o boyung skrolan knir ta winter mo dot pre Jesu ban skrolan yung tapenang admin proka moroi admin mitra poan mitra mit der mui gut ba dort steht du bei kokbal jung cham schul chamen schul ko schul na schrolan kinete wit mo dort pre Jesus schrolan jung nang je min tunirti tutul kotrau tot je ambel tot je pon lu som rabon na etiet chai krum like toi meta karna dol bon na etiet do niem pre Jesus Christ complet na Lok sela, lok Jacob, at min eiden bei oito nek picadel compong som, tieloi. Keta prak kom at mien, mir kom at mien, platin kom at mien. ATM sa mainang kom at mien tiet. Pialoi tam ving kom en bandai. Pontai vedel kom mien, doiniem pre Jesu Christ, som cholang, natop tewin, ban nai noa moi nek picani chirsas bai. โดยเนียมพระเยซูคริสต์หนึ่งสำคัญบงปูนคือยมินกอลดาวในครองชีวิตของบุญคือไอ้พระเรียกของบุพระชิมจ้าท่านบรมศกชีวิตออกการเจนิดนี่จะกอลดาวยังแต่ใช่ยังมินเสกได้สังคมเจนิดตัวไปยังเขมงก็ได้ยังจ้าก็ได้ยังเดินทางชีวิตของบุญมันชอบบนโตชิมุยพระชิมจ้าได้บันเรียบชมก็แรงเอาอยู่แต่ใช่ไปยังเมื่อนั้นยังเมื่อพระสาคุมยังฉบับยังโยลชายังเจียบทราบทระบบพระชิมจ้าในครองเสกได้สกแต่ใช่ทางนี้เกี่ยมอธิษฐานดับไปเอาพระสาคุมระบบยังรู้เนื้อครองพระหฤทัยสรานระบบพระชิมจ้าโดยเดินทางเปิดเมนยังเจียพระกายพระคริสต์เปิดเมนยังในนวม
Oi preri trobo prechim cha chapadam katlang no le pain deni doi sa kei piep dal yum pdol. Et tipiset kani ne kron previen dovisot del yun nung totul ne kron prekai prekri del yun nung totul do yol ta presa hakum tia watomien tia ake sanya nei ka son cru ne le pain deni tipiset le tek dei roboyeux.